पंचम श्रेणी जो नूतन पाठ्यपुस्तक आसी से अनेक विषय रही विषय गुड़िक जमती पूर्व वर्ष मानकर थिला गोटे 10 पीस थिला इंग्लिश रे सही परी साहित्य बही में गोटे 10 पीस प्रकार विषय वस्तु रखा जाइए जोटा कि पिला तांकर खुशी रे पठन करेंगे बुझे कि खुशी रे पठन करेंगे पढ़ी सारा पर विषय वस्तु पढ़ी सारा पर गोटे शेष गोटे विषय से पाइबे जहाँ से माने केवल खुशी पाई पठन करेंगे। सेमती विषय रही गछ कहानी एवं तार जो 10 पीस रही गोटी करे गोटिए से आम प्रथम गछ कहानी पढ़ा कौन कमी लिखा जाइए पढ़ी तार खुशी नवा एवं शेष जो कोटी करे गोटिए सेटा हूँ तुम कौन रीडिंग फॉर प्लेजर तमें खुशी रे तुम केवल पढ़ ठीक अच्छे प्रथम विषय और शेष विषय जो विषय रो ताके खुशी रे ही पढ़ा तेरे प्रथम विषय रही प्रथम प्रसंग रही गछ कहानी लिखिं डॉक्टर रामचंद्र नायक किए लिखिं रामचंद्र नायक डॉक्टर रामचंद्र नायक पढ़ा टी कौन लिखाई नरम गलारे गछटी कहई शुणरे भौणी भाई फल खाइबाकू बड़ाउछ मन आपत्ति मोहर नाही बुझेला गछ की सुंदर कथा कहूँ एमती विषय लिखा जाए एमती प्रसंग लिखा है सत्य गछ ए कथा कहूँ लगुच ना आउ थे पढ़ा नरम गलारे गछटी कहई शुणरे भौणी भाई फल खाइबाकू बड़ाउछ मन आपत्ति मोहर नाही टाणी नेउअछ डालकू मोहर शोचना नकरी तिले जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जळे क्षीर नुहे एत लोतक धारारे नयनु झरई मोर पराण वेदना देउची बखाणी बारेक श्रवण कर जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा कातर रे डाल पतर को रखी जतने भिड़ी आजी सिना तुमे ईर्षा करुच देखी फल माल माल जानी पारिबनी एरूप मोहर केते साधनार फल सानरू होइली बड़ परिजंत्र करम पथर धारे करम को मूल मंतर करिण पर उपकार करे चेर मूल ठारू डाल पतर रे फूल फल आदि करी छाई रे आसरा देइछि सभिंकु बकल हृदय चिरी अंतर फेड़िण कहूची तुमको करनी आकुल मोते तुमरी सेबारे रही नीति मु खाओरे खाइब जेते मोफल खाइकी मोहरी आगरे शपथ कररे रही एसारा जीवन करम पथरे हेला न करिब केही जगत हितरे गछ लगाइब सबुजिमा जीव भरी धरणी हसिले आम परिवेश हेब नाही हतशिरी बुझेगा विषय एमती लिखा है गछ निजर वेदना को प्रकाश करुच्ची जे सी आम डाल धरिकी भिड़ी दौचे आम भावचे गछटा तो किंतु ताकू मध्य कष्ट होमती आमर देह कटिगले रक्त बाहर सेमती गछ हाणी गले जो क्षीर बोची से क्षीर नुहे से प्रकृत तार रक्त लोक बुझीपार गछ को अति निर्दय भाव में हाणी दौरान काटी दौरान गछ मनुष्यर बहुत उपकार करुच्ची किंतु मनुष्य ताकू ठीक भाव में व्यवहार प्रदर्शन करूनी ता प्रति निर्दय हो जाउची ताकू काटी दौची हाणी दौची मार दौची तार जो जंत्रणा से बुझी पारुनी सेतिपई गछ रूप निज गछ स्थान में अवतीर्ण करी कवि एक कथा लिखिछंती सत्यजति गछ एक कथा कहूची ताहा जना पड़ुची तापरे हमर
जो रीडिंग फ्रॉम प्लेजर माने खुशी रे हम जो पढ़िबा सेतिर गोटे विषय रही से प्रसंग हम पढ़िबा कौन सेटा थिला ता थिला कोटिकरे गोटिए तुम पढ़िबा पाई माने तुम पढ़ी के खुशी हब पढ़िबा टिके विषय टिकु आज मम्मी तार जन्मदिन तार एक जिद घरे जन्मदिन पालिब गाँ मुंड अनाथ आश्रम पालिब बापा पचारे कहीं माँ ममिता कहला बापा से आश्रम नमिता मो सहपाठिनी रोचे से कहूला आज तार भी जन्मदिन ता बापा माँ ना तेणु से जन्मदिन पाली पारिब नहीं मो जन्मदिन सेठारे पालिले दुईकर पालन हो जाता से भी खुशी हुआ ममितार कथा बापा मन को पाइला संध्या पूर्व ममिता परिवार सह अनाथाश्रम पहुँचीगला साथी खीरी पूरी मिठा पिठा फल और सबु पिलांई नुआ पोशाक नहीं आश्रम नमिता ममिता को देखी बहुत खुशी है सभी एकाठी मिसी दुई को जन्मदिन पालिले और नुआ पोशाक पिंधिले पिठापणा बांटी कुंटी खाइले हेले केक काटिले नहीं कि मोहम्बती जाली फुंकिले नहीं ममिता कहला यह मो संस्कृति की परंपरा नुहे अनाथाश्रम ममिता सपरिवार किछि दूर थिबा वृद्धाश्रम पहुँचले सेठारे ममिता समस्त वृद्ध वृद्धा को मुंडिया मारी प्रणाम जणाइला साथी आनिथिबा पिठापणा और फल समस्त को बांटिला समस्त वृद्धा ममितार जन्मदिन जानी ताको आशीर्वाद दे कहले माँ तो भविष्य उज्जवल हो एतिकी बेले पाख मंदिर घंटा बाजुवा शब्द शुणागला संध्या आलती चालू थाए ममिता बापा माँ सहित मंदिर द्वार निकट में पहुँचीगला सेठार देखिला किछि दिव्यांग बसी और गोटे वृषभ से निकट में छिड़ा हो साथी आनी फल को ममिता माँ को निकट नहीं ठाकुर को देवा परिवर्ते वृषभ को खुआईदेला माँ आश्चर्य हो चाहूँ यह देखी ममिता कहला माँ भगवान तो काठ पथर तैयारी मूर्ति हेले ए तो जीवंत ठाकुर बापा झीवर एक कथा शुणी ता मुंड को टिके आउसी देले ममिता तरतर होई बापा को कहला बापा किछि टंका देई ए दिव्यांग मौसा मौसी माननकु मु दान करी किछि टंका देलो ए दिव्यांग मौसा मौसी माननकु मु दान करी बापा टंका देबार ममिता समस्त मध्य बांटीदेला एतिकी बेले ममितार नजर तांको विद्यालय गुरुजी ऊपर पड़ा से दूर थाई ममितार काम को देखुले पाखक आसी ममितार प्रशंसा कले झीर प्रशंसा शुणी माँ कही पकाइले से आज ता जन्मदिन बोली एपरी करूना प्रतिदिन से सकाळू आम घर अगणा को आसुवा पक्षी मानू आहार देवा सहित बुला कुकुर गाई मानू रुटी गुड़ कदली दिए जीवे दया तार महत गुण गुरुजी माँ को कथा शुणी खुशी रे कही पकाइले तेबे एपरी झील तो कोटिकर गोटे कौन कहले एपरी झील तो कोटिकर गोटे समस्ते ममिता को जन्मदिन अजस्र शुभेच्छा और आशीर्वाद प्रदान कले सभी मुहरे फुटिला हस ममिता पालिला जन्म दिवस कि सुंदर विषय भल लगे कि नहीं तेबे आउ गोटे विषय आमर झील पढ़ अनन्या अनन्या आस तुम गोटे विषय ये पढ़ एबे पाठ 2 विषयर ना बा प्रसंगर ना रही न्यायर सिंहासन आमर आज पढ़े अनन्या गंडा ए विषय प्रसंग पढ़ी हम शुणेबे केमती कौन पढ़ुं शुणा अनन्या आरंभ कर अनेक वर्षर तलर कथा उज्जवनीय नामर एक ऐतिहासिक कथा प्राचीन नगरी थिला सेठारे भोजराज नामर जने राजा राजत्व करुथिले तांको नगर को लागिधारा पुरी बोली गोटे ग्राम थिला से
ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ପିଲା ସେହି ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଚ୍ଚ ଚିକ୍କଣ ପଥରଟିଏ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମିଶି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କଲେ। ମଞ୍ଚାଟି ସିଂହାସନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମଞ୍ଜା ତିଆରି ପରେ ପିଲାଟିଏ ସେଥିରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ଏ ସିଂହାସନ ଆଜିଠୁ ମୋର। ମୁଁ ରାଜା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ପରିଷଦବର୍ଗ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବି। ସଭିଏ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଞ୍ଚର ସିଂହାସନରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣେ ଓ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଫଇସଲା ଶୁଣାଇ। ମାନେ ନିୟମିତ ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଓ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଏହି ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଓ ରାଜା ଭାବେ ମଞ୍ଜାସୀନ ପିଲାଟିର ବିଚାର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହୁଅନ୍ତି କି ଏ ବାଳକ ଦେହରେ କିଛି ଦୈବୀଶକ୍ତି ରହିଛି। ଫଳରେ ସେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରି ପାରୁଛି। ଦିନକର କଥା। ଦୁଇ ଜଣ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଳିର ବିଚାର ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ କଳି ବିଷୟରେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ। ପିଲାଟି ବଗିରତାର ସହ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏପରି ଫଇସଲା ଶୁଣାଇଲା, ଯାହା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ସେହି ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାଟି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଯଶ ସବୁଆଡ଼ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବେ ଓ ପିଲାର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିବେ। ପରଦିନ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ମଞ୍ଚାର କିଛି ଦୂରରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସତରେ ଏ ପିଲା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତା ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଛୋଟ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି, ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପାରିଷଦ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏ ପିଲା ତ ନୀତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା। ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚାରେ ବସୁଥିବା ପିଲା। ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ପିଲା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ମଞ୍ଚା ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ମଞ୍ଚା ତଳକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚା ତଳୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ରକାନ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ରତ୍ନ ଖଚିତ ପ୍ରତିଶୋଧୀ ପୁତ୍ତିଳିଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସିଂହାସନର ଚାରୋଟି ଗଡ଼ରେ 4ଟି ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ ହୋଇ ସିଂହାସନର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲା। ମାଟି ତଳୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବା କଥା ପବନ ବେଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଂହାସନ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ। ଏହା ଉପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପବେଶନ କରି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ସିଂହାସନକୁ ରାଜଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଫଇସଲା କରିବି। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଉଣ୍ଟଠାରୁ ସହ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଗଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ ପୁଣି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ କରି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ଏଭଳି ଶୁଭିଲା। ଏଥର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନ ଗଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ତଳିକା ତାଙ୍କୁ ଏକ କଥା କହୁଛି। ପୁତ୍ତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ରାଜା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି? ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରି ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ,
କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ପୁତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧକୁ ମୁକୁଳି ପାଇଁ ନିତିଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୁତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲାଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁତଳିକାର କଥାନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରି 4ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ଏହା କଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଏ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକାଇ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ 4ଥ ପୁତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ 4ଥ ପୁତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ନହିଲା।